Gagawa ako ng guacamole from the spice. May avocado. Yan, napaka-fresh yan. Yan, tanggal pa ng balat. Mamash lang natin yan. Kailangan may buo-buo para masarap yung guacamole. Pangit yung pulong piece. At medyo chunky-chunky yung avocado natin. Making guacamole, chunky na siya. Mas na may chunky. Nalagyan natin ng Lemon juice. lemon juice. Yan. Sugar. Sa suwan. Season salt and garlic salt. Garlic salt saka season salt nilalagay ko yan. Cilantro. Maganda yung combination yan eh. Sugar. Yan, lagyan natin dry cilantro. Black pepper. Black pepper. Ay, mabenta to sa amin. Malakas to sa restaurant namin. Lagyan natin ng cumin. Cumin powder. Onion. Siyempre, plus onion. Maliit lang yung pagkakadice para hindi masyadong chunky. Kuya sa guacamole natin. Kasi imbis na diced tomato lang. Tomato sauce na yung nilalagay natin. Ayan. Mix all together. Ayan, gawin na natin yan. Diba, medyo napipil ko yung ano dyan. Yung mga buo-buo pa. Tulog yung konti. Masyadong malaki. Ano lang halo hanggang sa mag-combine na yung ingredients niya. Ito na kasi yung ingredients yan eh. Mix mo na lang. Tapos yan. Okay na yan. And that's it. Yan na. Yummy Guacamole guacamole. na yan. Nahalo yan. Yummy guacamole.